Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo ljubavno gnezdo. Za koru nam je potrebno 150 g oraha, 5 belanaca, 5 kašika šećera, 2 kašike brašna, 3 kašike džema od kajsi. Za fil 5 žumanaca, 2 kašike šećera, 2 kesice vanilinog šećera, 4 pune kašike brašna, 2 kašike gustina, pola litra mleka, 1 margarin i oko 50 g susama. Stavimo papir za pečenje u pleh veličine 28 x 18 cm. Malo premažemo uljem i sipamo seckane orahe. Umutimo 5 belanaca u čvrst sneg. Dodamo 5 kašika šećera. Dve kašike brašna. Tri kašike džema. Pečemo na 180 stepeni 15 minuta. Pečenu koru izvadimo iz pleha tako da orasi budu gore. Fil 300 ml mleka i 5 kašika šećera stavimo da se kuva. Umutimo 5 žumanaca, 2 kesice vanile, 5 kašika šećera, četiri pune kašike brašna, 2 kašike gustina i 200 ml mleka. Kada smo sve dobro umutili da bude penasto, sipamo u vruće mleko i na laganoj temperaturi mešamo dok se ne zgusne. Kada se ohladi, dodamo kašicu u umućen margarin i još malo mutimo. Filujemo koru. Preko fila stavimo prepečen susam, pa šlag i ukrasimo po želji. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!